Narlong at Tialong BJP candidate Dorsing Ronghang pen vote ke hangamai padopan. Dr. Numal Momin pen prek jamadim vote kerek amai padopan. Karlitang longkam teronapan karbi lamet kuruanong e pajirpon. Kardom Nili Delika seberta thanbang pi Samiros Mingtipi pinia bertang ton pen archuponik tha. Lakha Crane Aircap Hauraghat LA constituency BJP candidate Dorsing Ronghang pen pini Narlong at Tialong vote kerek amai padopon. Narlong at TPS amai phu Biren Singh Phangchoka charipon amai long Nongnam kachathang plong jutang klembang long sing be Dokmoka Lemstren Bang Sonsing Kropen Chenglok Ongdung BJP asong jatun chetonglut. Haidat lote Article 244A MOU Lapen MOS pachun pon popusi BJP candidate Dorsing Ronghang pen jaipon. Langhin pen delika sapherang ke sarpin pokro. Klem phek tum do klem ning hang tum do ta la tum akhia dat ka ye join ne pensi bepar da klem thek le no sila bepar so klem do bantame ilu tum pene akimi kimi naso aseke ki pipon pen training pipon pen de council pen petame ba state petame ba central petame tangka maha tame khera power sai iltum wan pen atuman kerap ji fan ni ning hang pen atuman rapon lo pude itum kai ma che than bom unemployment a problem a mokha sul pom unji pusing di matha pen do ulang kar beng lo lo ti ke klep pon hai kedam ponai non uwe gini tum kapathu data itum ching thur ponai lo chali na ching thur wek nahi lo chali tum na bang itum technical education tum fan kerap tabe lo chali tum be itum school ke dolo tema lato banda ko special coaching dum ponja phan ampar ta dum along an galbengo danga thependa dum IAS ACS dum namule sila hai aputhak pame itum dak rong look bitame non itum dak hauragat LS area ke lage rong itum pore lage simi town area lo dake ja bozar towar kadu ke me sita lo lam tame itum Mission coaching center idum thick pen ACS IAS ka so ka charli dia so mar so phane pe war sai people nei ni hai boli phane ni hang lasi election pangke campaign pini an nodin ang bong pen ke ni campaign bong pen che thek long le je ko mane party pen chidan ton ni ke dak joka party pen tabe ba bang thu pen tabe chedan pon mimi la boson a party la pen bang thu thek konong le si ke ong do gut pen si hai pon ji so bang ke ni the pen pa ene ke ju MP election ke din tum dak 42000 pen si lead em ta si non ke mili phan dak local candidate ko hisab ta mili to ani na ji the do ya pen ha to ma ke ani na jing sam ta do lai pen matha pen de non la MP election de pen phite council pen ekle madam pen de MP MLA hai to me ekle madam pen langdam putang ke MP ahut kon wa different gelo non la ongchet nang asi 60000 a different pen si hai poni ma si ning the ta ho pen lu kana lo MOU MOS full implementation la pente la article 244A implementation dia phar mili oda session along assembly long mili question da raise dun po pende je na debate tale phone dun po pen plajin ben pichun poni banaba mili kame jak ko orang dian ben bori dun gorenga barsai pangke government along itum ining hang ling pensi laso post ke create do dak mati isi as a system is post create suppose non West Bengal district but I was a full fledged plan for already post approved for more than 2500 posts including the second class first class pulo tante 9 hoda 15000 baka post ke third rate and fourth that doji lai mukha ke Bengal autonomous council pe jibi ko dumpo pena ka prek agala higher post anu mange bang state pe ta laslo bang claim un poda la dak poda itu adjust unji pena bake la pende non ke sakuri hormu ke non ke competitive non ke tribal non tribal pe ni la hai along bage ko
ST पोते only 5%. रिजर्वेशन के नांगे सेंट्रल रिजर्वेशन के नांगे क्रोवेक नहीं 5% रिजर्वेशन पुरुदांग ते नांग कम्पिटिटिव नानो को पो नॉन जोंसी LP टीचर ME टीचर हाई स्कूल टीचर माने पोते अदा के एजुकेशन गाइडलाइन सी तो नांगे सी डॉक्टर क्लेम MBBS पास नहीं नांगे सी नर्स क्लेम भी नर्स ट्रेनिंग पास नहीं नांगे सी टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन माने ते लेबोरेटरी टेक्नीशियन पास वेक नहीं सोन रखलासी नांग टीचर LP टीचर माने पोते नांग टेट पास नांग पो लापेंते DLED पास नांग पो अथे लाके डिप्लोमा कोर्स तो जेनेबा नर्स क्लेम पोते नर्स ट्रेनिंग पास नहीं सोन रखसी नांग जनरल एजुकेशन BA सेटा नांग नर्स ट्रेनिंग अभी पोते नांग नर्स ट्रेनिंग दे के सोन रखे नांग जनरल एजुकेशन BA पास सेटा में नांग मास्टर क्लेम पोते LP fan के नांग DLED पेन टेट लेवेक नांग पो ME हाई fan पोदांग ते नांग BEd पेन नांग टेट लेवेक नांग पो लाबांग के इतुम के लगे ऑल इंडिया से लाबांग बांगा नॉन्स कतिया होदा बाई तुम प्रोवेक नहीं तनोरी तुम मो सुमाटो के टेट पास दुने नेट क्लियर हवे अदाला DLED क्लियर हवे BEd क्लियर हवे पेन इतुम सुमाटो के लो ओंदे टोपी नॉन ता कार्बन तोमस कम से लो LP टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल पुसरा में नॉन 300-400 अपोज दो है तक कार्बी सोमार के टेट के पास उन अभी पोते पिनो दा नॉर्म्स पेनाक लो मते तुम कार्बन तोमस काउंसिल ले इतुम गाइडलाइन के तैयार कर लेगा सेंट्रल गाइडलाइन से कोई नहीं मते असोंदा टैक्सी ये वे गिमी तुम तमे टेट की पास उन को DLED एनुनंग को BEd एनुनंग को nang competitive exam lo tok dun dame nang charli pami to nang ko non mage din ke non ke nang sop open nang se mati nang mage patu no mati asi nang interview pi buitame nang interview lo ke third grade fourth grade ke nang written ave tame nang third grade ke written lo ke nang pass back nahi written lo pass ya bisi nang oral lo si di oral lo si nang pede itu mong selang pun ita oral lo kami sen nahi si written oral lah lam doko tapi non adin ke lage Lakhakrit Roxy Bokajan LA constituency BJP candidate Dr. Numal Momin Penpini Borjan MEC constituency Arlo Khatkhati Lapen Prekja Madimalong vote kere kamai padupon La Solong BJP EKADC Kongchun Bang Roland Kiling DLCC chairman Pipin Induar Penchenglo Ongdung BJP asong jatum chatongdun Kebangji MLA Kilikahut BJP pen kachetoidun a candidate aphan Ongdung a vote pen pahaipon vekji aphan kachetong alhiatum pen jaipon Lason thak silang tibuk lapen balijan kapathuak lamalongta vote ke hangamai padopon Bokajan pendelika sapherangki Emmanuel Kiso চাউল দিছে ঘৰ দিছে খাই বৈ লৈ থাকিব দিছে কাৰেণ্ট দিছে আকৌ পায়খানা কৰিবৰ কাৰণে টয়লেটটো দিছে ন অলপ সৰু হৈছে আৰু এইবাৰ অলপ ডাঙৰকৈ বনাব লাগিব হয় না আমি থাকিব নোৱাৰে গৰমত ফেন নাই একদিনত 3-4 ঘণ্টা কাৰেণ্ট থাকে বাকীবিলাক নাথাকেই ফুৰিব গুচি হয় না নহয় কিন্তু এতিয়া কাৰেণ্টটো 24 ঘণ্টা 23 ঘণ্টা থাকে কেতিয়াবা 1 ঘণ্টা মানে যায় নহ'লে নাযায় আকৌ আমি সাবষ্টেচন বনাই পাৱাৰটো বঢ়াই দিলোঁ ভল্টেজো বাঢ়ি গ'ল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ সুবিধা হৈছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ কথা ক'লোৱে যেতিয়া তেহেঁতৰ স্কলাৰশ্বিপো দিছোঁ MLA ফাণ্ডৰ পৰা 5,000 পৰা 20,000লৈকে স্কলাৰশ্বিপ দিছোঁ বহুতে পাইছে আৰু কিছুমানে পোৱা নাই আকৌ এপ্লাই কৰক আমিতো MLA হৈয়ে থাকিব এতিয়া হয়নে নহয় হৈ থাকিবনে নাই আমি যিবিলাক যেতিয়ালৈকে MLA হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে এইবিলাক দি থাকিব বেমাৰীবিলাক বেমাৰ হৈছে কোনোবা আমাৰ তাত গৈছে মই সহায় কৰিছোঁ মেডিকেল কলেজতো সহায় কৰিছোঁ তাৰপিছতে গেছটো কাৰ নামত মহিলাৰ নামত সেলফ হেল্প গ্ৰুপ পইচা দিছে কাৰ নামত মহিলাৰ নামত তাৰপিছতে এই যোৰফান পঞ্চল জয় যোৰফান আদিবাসী কাহে নালাগে তনিমান বিজেপিকে ভোট দিবা হয় দেব না
বিজেপি সরকারটা ভালো লাগে ভালো হয় না ও চাউল টাউল দিয়ে রাস্তা সাস্তা বানাই দিলে একটা आदिवासी हाई स्कूल बना रही है ना है नंबर बगल में स्टेडियम ही हो रही ना ईमान पर Karbi Lamet Amaipen Pinilorulangso Rurangsina Sarpo Auditorium Ahemalong Karlitang Longkam Teronapan Karbi Lamet Kuruanong E Pajirpon Nifai Incorrectione Karbi Lamet Arani Karbi Lamet Amai Ahin Pen Nanglipan Marking Nanglipadir Long Sinilitum Ning Something Look Hamphangakai Alon Along Nangli Aru Presir Kebrat Trok Aningkan Repu Atiklu Nifai Incorrectione Amahang Kit Karbi Lamet Amai Kiching Si Akong Chun Banga Pukati Parku Ponsi Karbi Alamaki Lamet Lamchong Pinangan Pangchul Nangli Aru Presir Kebrat Trok Aningkan Repu Atiklu Nifai Incorrectione Pen Haru Presir Kebra Trokna Kebra Ketom Aningkan Yang Nipu Atiklu Nifai Ketrok Arni Am Karlitang Longkam Teronalar Asopo Arun Teron Silabangso Anong E Dingdunlo Laso Along KLA Amaipu Hidinat Rongpi Padmasri Rongbong Terang Pencenglok Ongdung Kethekedingatum Sutongdut Dipu Pendelika Sapirangkit Hembe Inglang Malang so pi ala di bawah ini tak nampak lagi malang so pakai ni anu lagi lama campaign kami di penampi ohir masih langsung Upia son si Karbi Lamet Amai Pen milik ang Karbi Lamet Anong E Nason Adi Kedonay Country name Anong E Nelipan Padi Lumanili Timah Modelo Malam Sopan Birtainton Panik Sena Now showing at Galaxy Cinema Hall Tickets available at prices Gold Rs 150 Club Rs 200 Executive Rs 300 Langli TBS Rongkhelan opposite of DIG Bungalow Difu Manja Road Difu Karbi Anglong Assam Deals with all kinds of TBS bikes and scooters Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Ingtipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthot Berta Arjupon Thuluna Lakha Krip Likor Kanthi MSC Constituency Arlo Samilangso Ahabar Sartheteron Lapen Hemri Tiso Arongalong Ningkan Hini Pleng de Rapita Piniar Nianta Labangso PMAY Hemso Patang Pipedel
Zero tolerance against corruption mati ke chokang hua sai claim Tripura BJP atum kai ki kaningje ke hangkong ki kaningje thapason lo athe samilangso ITDP development block 10 PMAYG ahemso ki kim kerang piniar nianta ketang tereksi anu jok parjap kram do piklang laan aphita DRDA project director pen adiman humri damse cycling pon theklong le detlo samilangso ITDP development block pen PMAYG ahemso ki kemasai ki oi thekti lasila solong aday kedo block asai khiato maphan AAC pensodak kang sai tipon bek nang chipusi usuka tiripia maipu bibisan teron pen ningche pon thupusi nilitun delikas yusalong bertanang pale so ব্লগৰ দ্বাৰা যিটো ৰূপায়ণ কৰা যিটো নিৰ্মাণ কৰা যিটো PMAYG গৃহ অতি অনিয়ম অতি অধনিৰ্মিত ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে অতি শীঘ্ৰে এই যিটো PMAYG গৃহ নিৰ্মাণ নামৰ যিটো ইয়াত জড়িত থকা যিবিলাক ব্লগৰ যিবিলাক বিষয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লওক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সক্ৰিয় BJP চৰকাৰ তেওঁলোকে সদায় সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিমুক্তৰ কথা কৈছে কিন্তু বাস্তৱত আমি এইখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাই Lakhain Koirapho Nilip constituency ke parlo Chokihala block KSA methanga sa hemalong pherang ke amai kang niahot lamboy ki piponthu Niphain Koira trok arni pherang ke amai puthot kang niponang koke kedamtang arni karbi locharlia song Nilip aru puche krongpen pherang ke amai ke phaputhak lamboy ki pipon halabang soarni maichepa hem phupon Sujit timungla ke locharlia song Nilip aru along thangnat kacharap avilapen KSA Nilip Arolong Thangnat Kachingwawe Wesley Tirona Phanke Keramtang Pai Kre Troxy Surhini Ra Incoining Kanpen SYC Pen Sorpon Tanglo Asi Song Anong Kechoki Kimi Okalipusi Jongpon Sujit Timung Kaning Jepon Alam Thelake Rataphan Kepamang Hupadakchi Lasi Kadoka Via Rataphan Kachuning Rike Lahenlo Kadoka Viching Room Nang Song Nang Lapen Dr. Numal Mominaphan Paremlo Nang Bokajan Pajoklo Nang Kaiki Sunglake Mithang Siki Sung Puchamathalo Nang Maike Phaponatum SYC Nilip Aro Maipu Rupsing Phangcho KSA Nilip Aro Dun Maipu Starson Tok Bipendanglo KSA Bokajanaro Lapen SYC Bokajanaro Atum Labangso Pherangki Amai Kang Niho Chetonglun Choki Halapen Delika Sa Pherangki Mongol Sing Tokbi Ngote media tum ni tum katu phapel mathap ke bang thopon media tum anu se kadon pije tholo dasi patumi apor pimala dak Nilip along Mane asujeti mungtaho la kupine candidate nalitum ilitum party hera candidate dokok ta akapre ka pham pine ke support ko sonsi mane tangkam ha de puni puni asonsi itu bana nongno pena ke jong dam do lasi nilitum bangke pima pulodante ke dam tan election hositame pima pulodante ladak pine second position podame ba pine undun ke party dun unji wa kandidat asonsi theklongsi Pothodeli tum bogajan eli along kisung khai kisung ha joine pen eli tum ningdom de sidame eli tum congress of sidame pothodeli tum nam pham bhut pinang pune tum so camping along etu so ke phosar along na tum ni tum thalo nu ke jo potte la ke jokche na pen la ni tum kini ji la ke totally la se la tum pila ku la la ni tum the personnel ala ni tum kele ngi phang se la ni tum declare Nilip Ahawarlong Kedamtang Karbi Locharlia Song Lapen Student and Youth Council La Somen Enpen Kedamtang Apor Hod Nilip Hawarlong Mate Nilip Long Machari Chalon Pon Karbi Locharlia Song Amen Enpen Alang Litum Mithang Yung Central Committee Juntu La Sokapin Khata Teng Aching Baya Teng Alang Litum La Solam Thek Ening Te Lapen langam et long de la banke totally la so kedam tangan ya press meet ke do long banke KSA long arpu ke do tum kali posili tum jong ponento piloma patang te inut sujit timung alang li sujit timung ke alang li ke KSA long thang nat kachara babe la son tha si songya timung ko alang li sitame KSA long pinyanian ke thang nat kachara babe athe kedam tang apor se alang li phan sitame alang li claim lo po jok se lang li phan no so pe se experience lo lasi laso kedamtang hor press meet long teng long te karbi lo chali song tum la jun tu la non karbi khai ching room nai karbi rat ching room nang yi pu la so addition ke pia long chok che po si not sojeti mung pa abang khu bang kai ke jong lasi so la ma to te lia lang chok che po si li tum pudam ji athe non son critical situation hot
kopi sialang litung laso na problem non kikret lo lakalang litung benefit pan lo pasil litung kudam dagi non nilitung khai ka chingrum niya por apolo rat ka chingrum niya polo patang te laso por hot bang litung ni si pet dan kiklem kedam ni po nilitung kai pildo kasi soten si non nilitung pinian ni setamin litung klem bom bang bom lo isialam dolan KSA General Secretary Sar Thomson of People Setame batai lang litung ke jong ke chok che lam ke bang lo setame alang li hang da ke chok che be alang litung jong jung ali phan shama thasi la puson alam ka pahan chatta pusil litung jong point to lake nilitung Penis tamen litung Karbilo Charlie Song nilib head branch lason takhasi student and youth council nilibaro lason athasi litung peni bokyan district committee long student and youth council claim la petung adu ko litung peni laso alam the ka charge long pen litung peni adimak long litung dangomri lo lasi labangke totally alang litung mislead to litung kurang to lasin litung ke Karbilo Charlie Song la pen student and youth council la pen claim la pet song tum an ke Jun tu Central Committee benda decision na tengsi peniani tame do theblang la pen claim pon theppo ke bang jilangan ni setame la so asai ndai chun chete ka bang ani letung ke claim tamin letung min tonte posi peni la so phrangke ama ye phalong tamin letung jongpon dak news kelang arat lo atau makan aprang si kadong pajir lo atumi apor mati ke dam tang apor Karbilo Charlie Song la pen student and youth council Ciek pen SYC lapen Aisa alang itu mahin pen kedam tangapor pirangkia mai ke phalong kapang dak pon alam puthar bangke nilitum KSA nilip head branch lapen student and youth council SYC nilip aru atum pen nilitum pen kat chetham chimum lapen chengbai sar pen lenang litum press meet ke phagali lapen nili SYC nilip constituency amai pro hin pen nili ka pachini ponji ke lai galo patumi apor bate ke dam tang apor SYC perang ke amai long SYC ko alam the ke klang pondro ban ke ahok kali pima alang li patumi apor stami alang li wesli teron puinot abang puinot vet alang li long majok tami ka cerap do nawe lapen alang li long members pustam inot baka members pusitawe lapen anang li pham nili kedam tangapor 2020 August 17 Arni nili anang lepam SYC nili constituency ahin anang lepam expel pon tang do posi anang li pam nili ka pachini kang tung bang lai khan lo alang li pam expel pon tang do posi anang li SYC amen en pen anang li lapuson song anong no kijo taba bang ke nili SYC nilip constituency amai pro hinpen kroi kre la penalang han chokchi ji kupondi Pinia berta la pan sekang ton poniklo la ing bom tha delikas ni